كل واحد عطى رايه. كيش تخمم انت هذه الاداره شحال يكون فيها من عضو؟ واحد ثلاثه خمسه سبعه تسعه 11، كل واحد يعطي رايه. ما هما يعني الاخوه اللي في رايك يكونوا يعني عندهم يعني الامكانيات اللازمه باش يكونوا والمستوى اللازم باش يكونوا في هذا المكتب السياسي؟ كل واحد عطى رايه. Il devait être composé de combien? Alors, voilà, il fallait que la commission décide combien, parce qu'on ne l'a pas dit au début, c'était la commission qui allait entendre tous les membres et qui va dire de préparer tout ça. Voilà, et qui va dire d'après les sondages, يعني احنا نظنوا باللي إذا كانوا 5 مقبول ولا 7 ولا 9 quelle est la majorité؟ ما هم رأي الأغلبية. C'est un premier point. Combien؟ ثانيا شكون اللي في رايك انت اللي يجي يعني مسؤول قال في رايك انت quels sont les membres que vous voyez؟ D'accord. Si vous êtes pour 5, quels sont les 5 que vous proposez؟ واللجنة هذه elle fait tous les sondages. Voilà. اللجنة هذه رئيس اللجنة كان محمد بن يحيى رحمه الله. كي تموا جاء بن يحيى قال لنا j'ai le regret de vous dire que la commission de sondage n'est pas arrivée à trouver une majorité qui s'entendrait sur le nombre et sur les noms. D'accord. Je vous demande, moi, Ben Yahya, de désigner une nouvelle commission. عينوا لجنة أخرى جديدة. Et surtout, la commission va refaire le même sondage, mais ne rouvrez pas les débats, s'il vous plaît. Ne rouvrez pas les débats sur le fond. علاش؟ خاطر على ما خممت أنا. نعم. الفكر ديالي يمكن بن يحيى فهم باللي كاين اختلاف كبير ما بين الأعضاء بين الأعضاء. نعم. سبحان الله، أعضاء المجلس. Donc il avait proposé surtout de ne pas ouvrir les débats. On a recommencé à discuter pour désigner la nouvelle commission. Mais là, quelqu'un a dit قال واحد من جماعة وهذه علاش ما نعاودوش النقاش؟ نعاودوش واش عندنا. Qui c'est celui-là qui a proposé? Si mes souvenirs ne sont pas très précis. D'accord. Mais il me semble, là, maintenant il faudrait peut-être demander à d'autres qui étaient encore présents si c'est ça. Il me semble que c'était Khidr. D'accord. Mohamed Khidr. Mohamed Khidr. Pourquoi ne pas ouvrir de nouveau les débats? De nouveau les débats. On va ouvrir les débats. D'accord. Bon. Alors, ouvrir les débats, oui, non. Mais là, un des membres a dit, moi, si on ouvre les débats, on va revenir au vote. Moi, je veux avoir 5 voix. C'était Tahar Zbir. Vous me donnez 5 voix. Pourquoi? Mais parce que je suis chef de wilaya, je représente la wilaya, et comme d'après les règles, يعني القانون الداخلي لجبهة التحرير كل ولاية عندها 5 أصوات. 5 أصوات. أنا راني هنا نمثل الولاية. Donc j'ai le droit d'emblée 5 voix. 5 voix. D'accord. صح. جاوبوا بالخدة. قالوا يا سي طاهر راك الاقتراح راك طرحته في تونس رانا درسناه وقلنا لك راه مشكلة كبيرة في الولاية الأولى. ماذا بنا بعد المؤتمر المكتب ولا اللي يكون مسؤول يمشي الولاية الأولى الباتنة ويشوف واش صاير تما. لأن كل واحد يقول لك ذاك الوقت تما على ما سمعت كان يقول لك أنا عضو ولا آخر يقول لك أنا عضو. قال له بن خدة يا ودي الأعضاء هذو شكون هو؟ جاوبوا زبيري قال له أنا درك نعطي لك الأسامي. قال لهم شكون؟ درك نبعث ميساج للولاية ويعطوني الأسامي. قال له بن خدة قال له يا ودي ماشي هكذا اللي يلزم ماشي هما اللي يعينوا هما يقترحوا والحكومة هي اللي تعين هما يقترحوا
الحكومه هي اللي تعين هاد الخمسه. احنا في هذا الاجتماع هذا اجتماع خاص. سي اون assemblée, c'est une réunion extraordinaire qui doit discuter la plateforme de Tripoli. C'est tout. C'est tout. بدينا واحد يقول خليه اعطيو له الخمسه، الاخر لا. بدات الامور شويه Ça a pris une autre tournure. Ça a pris une autre tournure. Et chacun ajoutant un mot. Ce soir-là, c'était le 6 juin 1962. Ce soir-là, je vous ai dit que ça a duré 8 jours, l'Assemblée, 8 ou 9 jours. سي محمد بن يحيى كان مريض عيان. اللي كان رئيس المجلس هو سي عمر بوداود. نعم. سي لوي كي ديريجي لي ديبا. بدات الناس تزيد في الكلام. علاش؟ خاطر لما جاوب بن خدام جاوب زبيري، بن بالله ناط قال له واش عليه؟ عطيو له خمس صوات. بن بالله يقول له هكذا؟ بن بالله عطيو له 5 صوات. وعلاش ما عطيولوش؟ بن خدا جاوبوا كما قلت لك، قالوا يا ودي راني قلت له الزبيري ماشي اليوم اللي عين الخمسه هذو. نعم. ماشي هذه هي. سي با المومون بورتان. اي سي با لا بروسيدور. سي با لا بروسيدور. بداو تخاشلوا شويه في الكلام. جاء بن خدا بن بالله وربي شاهد، يعني واجهوا بكلام شويه قبيح. بن بالله وجه زبيري؟ لا، وجه سي بن خدا. خرجت كلمه مانوفر، المناورات. مع هذه الكلمه مانوفر زادوا فيها الكلام حتى ولينا للسبان بين الاعضاء، بين اونتر بن بالله بن خدا، وبعدين كل واحد يأيد بن بالله والاخر يأيد بن خدا. دونك لا ديفيزيون a d'ores et déjà commencé. Là, la fracture. tout de suite. Et je vous dirais que personnellement, quand j'ai entendu ces mots, je dirais ces mots qui n'avaient pas leur place dans une réunion de ce niveau, qui décidait du sort de l'Algérie. De l'avenir de notre pays, oui. L'avenir. À ce moment-là, j'étais tellement touché que j'ai eu presque une paralysie des mâchoires. Je ne pouvais presque plus ouvrir la bouche. Je me suis dit, mon Dieu, ça, le FLN va se briser là. Là, on vient de tuer le FLN authentique, le FLN unique, le FLN celui qui a rassemblé toutes les sensibilités, tout le peuple algérien. Mais بكل صراحة سي علي هارون نعم دائما qu'est-ce qu'il a dit يعني textuellement, qu'est-ce qu'a dit feu بن بالله à feu بن خدا يعني بالحرف الواحد. Quel est ce mot peut-être très Non, je préfère ne pas le dire. Je préfère. Il l'a accusé de quelque chose de non, des mots, disons des mots qu'est-ce que je peux dire? Des mots qui manquent de considération pour la personne. Voilà. Qui est par ailleurs le président du GPRA. Qui est le président du GPRA. Je pense que quelles que soient les critiques que l'on pouvait faire, un président en exercice, on le respecte, au moins en parole. Même si je suis contre sa politique, mais je lui explique poliment que je suis contre sa politique. Mais je n'utilise pas un vocabulaire qui porte atteinte à la considération ou à l'honneur de la personne, à la dignité de la personne. Voilà comment moi je vois les choses. Alors, je vous dis, c'est mon point de vue. Et donc à partir de là, ربما آخرين يقول لك ما صارتش. هي الحقيقة الأغلبية يعني على بالها. وأنا هذا الشيء هذا اللي نقول لك قلته في ليتي دو لا ديسكورد. الكتاب نعم ليتي دو لا ديسكورد. نعم. ها مترجم بالعربية. نعم. خيبة الانطلاق. نعم. خيبة الانطلاق. وراني قلتها ما كانش اللي قال لي الشيء اللي قلته راه كذب. إلى يومنا هذا. Personne ne vous a contredit. Ça fait, il a été publié en 2000. Nous sommes en 2013. Personne ne m'a contredit. D'accord. Et donc jusque-là, c'est un témoignage. C'est mon opinion. Et vous avez vécu, Je l'ai vécu, je l'ai entendu. Et donc vous considérez qu'à partir de ce moment-là, أن جبهة التحرير الوطني pour moi الانقسام. تقسمت لأن الراس كله المسيرين العالم الأولين. نعم. أعلى مسيرين يعني تقسموا. ما بقاش
يعني جبهة واحدة. نعم. Il y avait la division. D'accord. Bon. Est-ce que Ben Bella représentait incarnait réellement ce qu'on appelait l'état-major de... Ah, Parce alors que là, toute la problématique se posait en termes de divergence بين الحكومة المؤقتة l'état-major. bon, là, alors je vais vous dire, honnêtement, moi personnellement, je l'ai senti, mais je n'avais pas de preuves. نعم. C'est par la suite que nous avons appris ce qui s'était passé. Alors que c'était واش صرا سي Alors, ce qui s'est passé, c'est que quelque temps auparavant, Ben Bella, Boumediene plus exactement, voulait avoir un appui politique. Boumediene à l'époque n'était pas très connu. Il était chef d'état-major, connu au niveau de Tunis, du Caire, de Tripoli. c'est le militaire qui se trouvait à l'extérieur. C'est le militaire, mais qui était pas seulement à l'extérieur. Il était le patron de l'état-major de l'armée des frontières, qui était une force extraordinaire, une force entre 35 et 45 000 hommes, parfaitement armés. Donc c'était un personnage qui comptait. Donc ce que nous avons appris par la suite, et ça a été confirmé par tous les témoins, c'est que Ben Bella, Boumediene, avait besoin d'un appui politique, d'un appui, j'allais dire, il avait besoin d'un drapeau. Ou, si vous voulez, d'un paravent politique. Il n'étant pas connu, lui, Boumediene, je pense qu'au fond de lui-même, sincèrement, il pensait que seul était digne et capable de diriger l'Algérie indépendante, lui, son état-major et ceux qui pensaient comme lui. D'accord. Je crois, hein, peut-être de bonne foi. Oui, il estimait que les autres... Bon, ils n'ont pas peut-être les moyens, ou ils sont fatigués du fait qu'ils ont mené, ils ont mené 7 ans de guerre, 7 ans de lutte armée. Ils ont vécu à l'étranger, dehors. Donc, ils n'ont pas la force révolutionnaire qu'il fallait pour guider l'Algérie. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il a contracté alliance avec Ben Bella. Voilà. بعت له يعني مسؤول باش يتصل به. هو هذا المسؤول على ما سمعنا احنا. اتصل اولا بودياف رفض، قال له انا ما نداخلش، كي نخرجوا نتفاهموا برا هنا. واتصل به كي كانوا في السجن في فرنسا. في السجن كانوا في شاتو دونوا. نعم. وبالك واحد الشهر ولا شهرين قبل نعم سيسيلف. مالا بومدين عارف باللي بن بلا يعني متفقين. دونك يافي لاكور سيت اكور. هذه سمعناها من بعد ذاك الوقت ما على بالناش. نعم. ولكن فهمنا باللي كي يتكلم بن بلا يعني بومدين وجماعته يأيدوه. D'accord. Donc on a compris. Donc c'était un accord tacite en quelque sorte. Là, même pas tacite, un accord exprès. Ils se sont, mais c'est tacite. Il a envoyé un émissaire. L'émissaire a ramené l'accord de Ben Bella et ils se sont passés comme ça. Et donc finalement Ben Bella est venu en sa qualité indirectement ou directement de représentant de l'état-major.